حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز برسوں سے حجاج اکرام کی خدمت میں مصروف، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ تلنگانہ کی کابینہ نے ریاست میں مجالس مقامی انتخابات میں 42% BC طبقات کے تحفظات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان تحفظات کے لیے بہت جلد ایک آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ تلنگانہ کابینہ سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے BC تحفظات کو 42% تحفظات دینے کا بل اسمبلی و کونسل میں منظور کیا تھا۔ یہ بل منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کے پاس زیر التوا ہے، چونکہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سپٹمبر تک مجالس مقامی انتخابات کروانے کی ہدایت دی ہے، اس لیے کابینہ نے انتخابات میں BC طبقات کے تحفظات پر عمل کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ کابینہ کے اجلاس میں ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کرتے ہوئے آرڈیننس کی اجرائی اور تحفظات کی فراہمی میں قانونی امور پر غور کیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کے مشورے کے بعد کابینہ نے مجالس مقامی کے انتخابات میں 42% تحفظات پر عمل آوری کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزراء نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో ఏదైతే విస్మరించిందో ఆ విస్మరించిన దాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మోడల్ గా కులగణన చేస్తామని చెప్పి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా కులగణన చేయటమే కాకుండా ఆనాడు కామారెడ్డి బహిరంగ సభలో మా నాయకులు చెప్పినట్లు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రోల్ మోడల్ గా పైలట్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 42% బీసీలకి రాజకీయంగా వారికి రిజర్వేషన్ చేస్తామని ఇచ్చిన మాటలో భాగంగా ఏదైతే మొన్న సర్వే కులగణన జరిగిన తర్వాత దాని ఆధారంగా 42%తో అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదింపజేసుకొని ఆ బిల్లుని గౌరవ గవర్నర్ గారి ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధితో ఈ ప్రభుత్వం పంపించింది। పంపించడమే కాకుండా అనేక పర్యాయాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మా బీసీ శాఖ మంత్రి వర్యులు, మిగతా సహచర మంత్రులు ఢిల్లీ పోయినప్పుడల్లా కూడా ఈ అంశం మీద అక్కడ సంబంధిత అధికారులతో సంబంధిత మంత్రులతో అనేక పర్యాయాలు చర్చించారు। దాని మీద వారు ఎన్నో కొర్రెలు రాస్తూ వచ్చి డ్రాగన్ చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు। అయినా కూడా ఈ రోజు కేబినెట్ కి గౌరవ అడ్వకేట్ జనరల్ గారిని కూడా పిలిచి న్యాయపరంగా భవిష్యత్తులో ఏ రకమైన చిక్కులు రాకుండా ఉండే విధంగా బీసీ సోదరులకి మొన్న ఏదైతే సర్వే చేయబడిందో సర్వే చేసిన దాని పద్ధతిలో 42% రిజర్వేషన్లతో స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలకి పోవాలని ఈ రోజు కేబినెట్ నిర్ణయించటం జరిగింది। حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر اور مدینہ میں 3 اور 4 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، دوسرا عمرہ طائف کی زیارتوں کے ساتھ میقات سے عالم دین کی رہنمائی میں مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ، بغداد، نجف، کربلا کی زیارتوں کے لو بجٹ پیکیجز بھی دستیاب۔ سعودی، قطر، عمان، کویت، دبئی کے وزٹ ویزا کی سروس بھی موجود۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا۔ جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 سٹار یا 3 سٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، حیدرآباد۔